خود آئے. اگر آپ الزام لگانا چاہتے ہیں ہم آپ کو روک تو نہیں رہے, مگر آپ پھر طریقے سے چلیے نا, پھر آپ ان کو پارٹی بنائیں. یا تو یہ بتا دیں کہ اگر ہم خان صاحب یا تو یہ بتا دیں کہ جو آپ نے ایلیگیشن لگائی کسی فورم پہ یا کسی ذریعے پہ جس شخص پہ آپ نے الزام لگائی انہوں نے رپلائی دی, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جب آپ کو اس فورم نے آپ کے خلاف پروسیڈنگز شروع کی, اس فورم نے ان کو کوئی نوٹس دیا کہ آپ کے خلاف یہ ایلیگیشن ہے, جواب دیں. انہوں نے اس کو پارٹی بنایا یا نہیں؟ جی میں ایکسپلین کرتا ہوں. فورم کیا تھا؟ سپریم جوڈیشل کاؤنسل. ہوا کیا, اس تقریر میں کہیں کسی کا نام نہیں لیا گیا, صرف ISI کو جرنلزم. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ شو کاز نوٹس میں نے 2 لوگوں کا نام لیا ہے. جواب میں بات میری پوری سن لیجیے. جی جی, جب شو کاز نوٹس ملا, پہلے وہ دکھائیے اپنا جواب تو دیکھیں, ہم دیکھ لیں آپ کا کدھر ہے جواب. حامد خان صاحب آپ کے جواب کے اندر 3 لوگوں کا نام کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے. ان کے جو جواب انہوں نے جو آپ نے جو رپلائی دیا ہے نا, رپلائی کون سے پیج پہ ہے؟ 2 ہیں. پہلا رپلائی ہے, پریلیمنری رپلائی ہے 83 پیج آن ورڈ, اور دوسرا رپلائی ہے 223 پیج پر. نام اس میں ہم نے لیے ہیں. جی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے 3 لوگوں کا نام لیا ہے. جی بالکل نام لیے ہیں. یہ 27/8/2018 کو جو پیج بتائیے, جی صفحہ بتائیے. صفحہ 223 ہے, یہ سیکنڈ میں آئے گا. پیج 223 دیکھیں. فرسٹ رپلائی میں آپ نے نام نہیں لیا. جی نہیں تھا, چلے وہ پیج 223. یہ جو پیپر بک 2 ہے اس میں یہ پیج 223 جناب دیکھ لیجیے گا. یہ پارٹ 2 ہے. جی 223 ایڈٹ رپلائی ٹو شو کاز نوٹس. اور اس میں جو اسپیسیفکلی ٹھیک ہے, صحیح ہے. پیج 229 میں اب آپ نے کسی کا نام لیا اس میں یا نہیں لیا؟ نام جی پیرا 16 دیکھیے گا, پیج 228 پر. 228 پر یہ میری ایڈٹ سیکنڈ رپلائی ہے. پیج 228 پر دیکھیے پیراگراف 7 میں آپ نے نام لیا میجر جنرل سو اینڈ سو. وہ آتا ہے آگے, آتا ہے. نہیں دیکھیے خان صاحب, میں نے یہ پتہ نہیں شاید میں غلط ہوں, ادارے برے نہیں ہوتے ہیں, لوگ برے ہوتے ہیں. اداروں کو برا کرتے ہیں. نہیں آپ سمجھے نہیں بات نا. آپ ماشاءاللہ کتنے الیکشن لڑ چکے ہیں. وہ ادارہ آپ کا کون سا ہے؟ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن. آپ اپنے مخالفین کے خلاف کہیں گے کہ میں بہتر کینڈیڈیٹ ہوں. یہ تو آپ نہیں کہیں گے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن خراب ہے یا اچھا ہے. وہ جو اس وقت اس ادارے میں ہوں گے وہ آپ اس پہ بات کر سکتے ہیں, برا نہ مانیے, میں وکیل کی بات کر رہا ہوں. یہ آپ ہر چیز پہ کہہ سکتے ہیں. آپ عدالت پہ بھی کہہ سکتے ہیں, یقیناً آپ شہر پسند فرمائیں کسی جج کو, کسی کو ناپسند فرمائیں. یہ تو نہیں کہیں گے عدلیہ سے متعلق تو پھر سارے جج آ جاتے ہیں لپیٹ میں. آپ کسی ادارے میں بھی چلے جائیں, آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں, ہسپتال جاتے ہیں, ہسپتال بہت برا ہے. وہ ہوگا کہ اگر آپ کا پلنگ نہیں ہو, یہ ہو, ویسے عام طور پہ کہتے ہیں یہ ڈاکٹر اچھا ہے, وہ فلاں ڈاکٹر برا ہے, جو بھی ٹیچر کے متعلق. تو آپ دیکھیں یہ ہمارے ملک کی تباہی جو ہوتی ہے نا, ہم شخصیات کو برا بلا نہیں کہتے ہیں, ادارے کو برا بلا کہنے لگتے ہیں. ادارے دنیا میں دیکھیے, ادارے آپ دنیا میں آپ دیکھ لیں, چاہے وہ جرمنی میں چاہے فیشزم تھا, وہی ادارے چل رہے تھے. جب لوگ ٹھیک ہوئے وہی ادارے بہتر ہو گئے. وہی سیکرٹ پولیس وہاں بھی ہوتی تھی, وہی یہ ہوتا تھا. ادارے تو وہی رہتے ہیں نا, ادارے کو لوگ چلاتے ہیں. تو لوگوں کے جب آپ نام لے رہے ہیں تو پھر آپ کیوں شرما رہے ہیں کہ ان کو پارٹی نہیں بنا رہے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی بات. اس کی ریزن میں ایکسپلین کرتا ہوں. بنانے کا نہیں سر موقع نہیں دیا گیا. پہلے اب تو ہے, دیکھیے اب تو ہے آپ کے پاس موقع. آپ نے پٹیشن اس سے پہلے بھی فائل کری تھی, اور ریپورٹڈ کیس ہے 2018 SCMR کا, اس میں تو آپ نے پٹیشن فائل کری ہے. وہ کی تھی بالکل, وہ ہے. وہ جب آپ کو پبلک وہ نہیں دی جا رہی تھی, مطلب میڈیا پہ نہیں آتا, اس کے اگینسٹ میں آپ نے پٹیشن فائل. اس کیس میں ایکچولی اس وقت تک یہ
یہ والا جو ریفرنس ابھی فائل نہیں ہوا تھا اب دیکھیے نہیں وہ پہلے ریفرنس کے حوالے سے تھی, اس میں یہ کوشچن نہیں انوالو تھا. وہ دیکھیں خان صاحب سوری جی اب دیکھیں آپ بار بار ان شخص کا نام لے رہے ہیں. پیراگراف 20 میں on second visit dated 19/7/2018 Major General so and so he told. یہ تو you can't have it both ways. ایسے نہیں ہو سکتا ہے. If you don't want to then don't cry, then don't complain. If you don't want to join a party against whom you are making allegations, sorry, this is no, you can't make allegations against behind someone's back and say کہ جی مجھ پہ بڑا ظلم ہو گیا. پھر اس کے سامنے آنے دیں نا, فیس یور اکیوزر. بھائی فیس یور اکیوزر اور یو اکیوز ہم, فیس ہم, فیس ٹو فیس. میں سر اسی کو تو ایکسپلین کرنے کی نہیں کریں گے آپ. نہیں سر پہلے بات تو سن نہیں آپ یہ دیکھیں بنیادی بات کو پوری طرح دیکھیں نا, میری بات پوری سن لیجئے گا, پھر اس کے بعد میں عرض کر تو گزر گیا نا. دیکھیں میرا بڑی سمپل سی بات ہے, اگر ہم یہ بات پہ چلیں پھر تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا فیصلہ صحیح ہے, کیونکہ آپ پارٹی نہیں بنانا چاہ رہے ہیں. بھئی آپ جس کے خلاف بات کر رہے ہیں اس کو آپ پارٹی نہیں بنا رہے ہیں. سر دیکھیے نا, ہم بنانے کو تیار ہے, پہلے میری ایکسپلینیشن سن لیجیے. نہیں میں نہیں چاہتا ہوں ایکسپریشن, اگر آپ یا بنائیں یا نہ بنائیں. جی بنانے کو ہم تیار نہیں, یہ آپ ہم پہ احسان نہ کیجئے, آپ کا کیس چلے گا نہیں آگے. ہم نے سوال کیا, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ضروری ہے ان کو پارٹی بنانا, یا آپ نے وہاں کوشش کی اور جوڈیشل کے سامنے آپ نے کوشش کی اس کو پارٹی بنانے کے لیے, تو بات بنتی ہے. تو آپ اگر یہ آپ پر ڈیپینڈ کریں. ہم نے تو ایک پوائنٹ ریز کیا, ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آیا جس شخص کے خلاف الزام لگا رہے ہیں کیا یہ مناسب ہوگا کہ اس کو سنے بغیر ہم آپ کو دیکھیے ہم آپ سن لیجئے, ہم آپ کو یہ اجازت نہیں دیں گے. ایک بہت فیشن چل گیا ہے نا اداروں کو بدنام کرنا. اداروں میں برے شخصیات ہوتے ہیں, اداروں میں اچھے شخصیات ہوتے ہیں. وکیلوں میں اچھے وکیل ہوتے ہیں, برا نہ مانیے, برے بھی ہوتے ہیں. ہر شعبے میں یہ زندگی کے یہی ہے. اگر آپ ان لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں نا تو پھر نہیں, بالکل یہی کا نام ہم کیوں دیتے بات. دیکھیں نہیں سوری, آپ میرے متعلق باتیں کریں میری پیٹھ کے پیچھے, میں کہوں گا میرے منہ پہ کہیے یہ باتیں. میں گزارش, ہم نے منہ پہ کرنی تھی, نہیں کر رہے کیا ہوئی. پہلے تھوڑے سے فیکٹ سن لیجیے. میں سمجھ گیا خان صاحب, اتنا کمپلیکیٹڈ بات تو نہیں ہے. آپ کا کہنا یہ ہے کہ میں نے درخواست دی سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں, آپ کا کہنا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ان کو نوٹس دینا چاہیے تھا. آپ کا کہنا یہ ہے کہ مجھے موقع دینا چاہیے تھا کہ میں بیان دوں. آپ کا کہنا یہ ہے کہ مجھے موقع دینا چاہیے تھا کہ میں ان پہ جرا. میں ان کو ابھی آپ سن تو لیجئے نا. جی ٹھیک ہے, اب اس بات میں جانے سے پہلے ہو سکتا ہے آپ کی باتیں ساری صحیح ہیں, وہ بات تو گزر گئی نا. اب سپریم جوڈیشل کاؤنسل ختم ہو گئی نا, ختم ہو گئی ہے نا, کاروائی کر لی. آپ کے مطابق غلط ہوا, نہیں تو آپ ہمارے سامنے نہیں ہوتے. جب ذرا آپ سن تو لینا پوری, خان صاحب ذرا برداشت بھی کر لینا سننے کی. تو انہوں نے غلطی کر لی. اب وہی باتیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری عیب تھے سپریم کورٹ جوڈیشل کاؤنسل کے, تو یہ سراہا نہیں جا سکتا ہے ان کا فیصلہ یا ان کے رپورٹ یا ان کے ریکمنڈیشن. چلیں آپ کی بات ہم یہاں بھی مان لیتے ہیں, مگر آپ یہاں تو ان کو پارٹی بنائیں نا, کہ ان کا موقف تو ہم سن لیں نا, یا ان کو بس ہم کنڈیم کر دیں کہ بس جی دیکھو تم نے یہ سب کچھ کیا. ہمیں کیسے پتا, اس کو سنیں گے تو پتا چلے گا نا. وہ شاید آ کے آپ کی بات کی تصدیق کر لے کہ جی بالکل ہم یہ کر رہا تھا. ٹھیک ہے سر, اگر آ کے میں کروں گا نہیں تو پھر یہ تو مجھے عجیب سا لگتا ہے. ایبسولوٹلی, ہم تو چاہتے یہ تھے, گھبراہٹ ہے, ہم تو چاہتے یہ تھے کہ ہم کریں نا, بلائیں عدالت میں, آپ کریے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے. آپ کیوں نہیں کر رہے, وہ بابا گزر گیا, واٹر انڈر دا برج. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آئی ایم ولنگ ٹو. نہیں ولنگ نہیں, یو ہیو ٹو میک اے ریکویسٹ. نہیں, آئی ایم آپ میکنگ, پہ کر رہے ہیں جیسے ہم کیس چلا رہے ہیں آپ کا. آئی ہیو گرون وائزر اینڈ آئی ایم میکنگ اے ریکویسٹ. وہ نہیں, انہوں نے بنائے باقی لوگوں نے, صلاح الدین صاحب نے, اور ہاں. Have you made him a party? Sir, not by name. We had implemented the inter-services intelligence as the respondent number 5. Which is also wrong implement, because you should have implemented the defense ministry or the government of Pakistan. Hello. Hey, but do you agree with, no, do you agree with this or not? I think they should be parties.
the gentleman's name should be public. If you are making an allegation against somebody, whether we accept, not, at least that will come later. Let's hear him. Let issue him a notice at least. Yes, sir. ठीक है Or not, huh? और आपने IS जो respondent number 5 ISI का party बनाया, whether it was the policy of the authority or it was policy of a person. Yes, that would have come forward अगर वो आते और बल्कि एक और बात भी है, मेन जजमेंट में जो आपको खिलाफ आई वो आया ये कि आपने अपने इदारे को मुलायम किया, अपने चीफ जस्टिस को, आप बेसिकली अपने एलिगेशन अपने चीफ जस्टिस पे लगाई। जी। क्या वो भी नेसेसरी पार्टी नहीं है? अब उसमें हुआ ये था कि जब ये केस सुना जा रहा था, ये हमें बताया गया कि उन्होंने डिनाई किया है। हाँ साहब, आपका पैराग्राफ Justice Anwar Kasi जी सर, is a respondent. we will take Justice Anwar Kasi as a party because he becomes a respondent in this case, and हमारी contention ये थी कि अगर he has given a different version to my version, let him be summoned as a witness and I'll cross him. खान साहब आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, मगर वो बात कहते हैं ना अंग्रेजी में, पानी गुजर गया वो वाटर अंडर द ब्रिज। तो अब हम क्या करें ना, कम से कम अब जैसे माय लॉर्ड ने भी वजाहत की, बिल्कुल ठीक है। अगर आप किसी के खिलाफ देखें, हम आपको मजबूर नहीं करेंगे एलिगेशन लगाएं, अगर देखिए अगर आप लगाना चाहते हैं तो कम से कम ये एक बुनियादी असूल होता है दुनिया का, पाकिस्तान का नहीं दुनिया का, कि उस शख्स को कम से कम उसको एक मौका तो दो, अपॉर्चुनिटी ऑफ अ हियरिंग की। फिर आप कल हम कोई चीज फैसला करेंगे, कल हमारे खिलाफ वो टेलीविजन पे बयान देंगे भाई कमाल है, मुझे सुना ही नहीं और उन्होंने फैसला कर लिया, अगर वहां तक जाती है बात। So I'm making a request that let me है ना खान साहब, आपके पैराग्राफ 16 से लेके 28 तक के कुछ हजरात के नाम हैं, वही हजरात आकर के आपकी बात की तायीद या तरदीद करेंगे। ठीक सीधी सीधी बात है। फिर आगे होता है क्या है वो एक अलग बात है। वैसे उनकी तरफ से जो एक्स चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद, उनकी तरफ से तो रिप्लाई आ चुका था, उन्होंने आपकी सारी बातों को डिनाई कर दी। हाँ, लेकिन हमें मौका नहीं दिया गया उसको रिपोर्ट करने का। अच्छा नहीं, मगर देखिए आप मुझे लग रहा है कुछ आप ये भी कुछ नहीं सर, वो सिर्फ एक फैक्ट जो है, मैं जनाब को इसमें हमें हेयरिंग मिली नहीं। हुआ ये कि हमने जवाब दाखिल कर दिया, जवाब दाखिल करने के बाद उस दौरान हमने एक दरख्वास्त दी कि well तो in the first place addressing a bar association is no misconduct, but in case ये तो मेरिट की बात है, मेरिट पे बाद में आएंगे। जी अर्ज कर रहा हूँ, नहीं ये बात असल में उससे मैं कहना चाहता था, मैंने कहा था अगर जनाब प्रोसीड करना चाहते हैं तो एक तो ये इंक्वायरी ओपन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द जजमेंट वी ऑब्टेन्ड ऑन 2018। कौन सी इंक्वायरी? जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इंक्वायरी करनी थी ना, इसके बाद आफ्टर शो कॉज नोटिस नेक्स्ट स्टेप इज रिप्लाई रिसीविंग इज इंक्वायरी इन केस द एसजेसी वांट्स टू कंटिन्यू। नहीं, ओपन का क्या मतलब? ओपन मीन्स इन ओपन कोर्ट। नहीं, मगर वो मैं आपसे एक हद तक इत्तेफाक भी करता हूँ, मगर उसके जो प्रोसीजर बना है उसमें कुछ कैमरा प्रोसीडिंग्स का तस्करा है उसमें, जो कि मैंने जाती तौर पे उसके खिलाफ हूँ। जी जी, मैं तो चाहता था ओपन चीजें हों, लोगों को पता चले। या तो पर एक दो तरीके होते हैं ना, या तो इल्जाम का किसी को पता ही नहीं, वो खुफिया से चल रहा है, मगर जब इल्जाम लगे तो फिर ये बातें ओपन होना चाहिए। नहीं सर, इसको फिर हमने चैलेंज किया था in another case. This is PLD 2018 Supreme Court 538. इस पर 5 judges bench ने ये फैसला, क्योंकि in an earlier matter I made an application that let this cases be heard in the open court. उसको रिजेक्ट किया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने। We went in appeal in petition under Article 184(3). In that petition, the decision was given by a 5-member bench of this honorable court, in which they said yes, a right to open trial is a right which should be allowed to any person if he so desires. So therefore a very elaborate judgment has been given in which they allowed open hearing. So therefore on the basis of this judgment we requested for open hearing.
which was not given to me, and without any inquiry, whether in camera or in open, I was a report was submitted to the president, and president removed me. So the main case hinges on this question, whether any person. ये कितने दिन चला ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के पास मामला? एक हेयरिंग हुई थी और वो इन कैमरा में हुई थी। नहीं, आप थे उसमें? जी जी, आई वाज दिस काउंसिल देयर। अब उन्होंने कोई विटनेस पेश किए? कोई विटनेस नहीं, नथिंग। नहीं कि ये इस बात की तस्दीक करें कि ये वाकई आपका बयान है, किसने सुना, क्या हुआ? जी जी बिल्कुल। कोई गवाह नहीं था? एक डेट ऑफ हियरिंग थी। आपने कोई गवाह पेश किया या आपको मौका नहीं मिला? नहीं, अभी तो क्वेश्चन था इंक्वायरी होनी है कि नहीं। ये तो प्रिलिमिनरी हियरिंग थी कि वेदर यू वांट टू प्रोसीड विद इंक्वायरी और नॉट। On that, I made an application in which I requested that kindly, in case your lordship decides to hold inquiry, तो फिर let that be in the open court. आपकी तकरीर के एक पोर्शन था जिसमें आपने कहा कि मैं ओथ पे बात करता हूँ। ये बात आपने ओथ पे कही कि जो एलिगेशन आप लगा रहे हैं। जी जी जी। क्या उस ओथ का रिप्लाई डायरेक्टली या थ्रू ओथ आया किसी की तरफ से? नहीं नहीं, उसका चाहिए था। इंक्वायरी नहीं ना हुई। मसला क्या हुआ, केस ये है कि एक शोकॉस नोटिस हमें दिया गया, हमने उसकी 2 रिप्लाईज, प्रिलिमिनरी रिप्लाई दी एंड सेकंड रिप्लाई दी। प्रोसीजर क्या जरा हमें बता दें कि क्या प्रोसीजर क्या होना चाहिए अगर इस तरह के मामला? उसमें सर ये होता है कि आफ्टर द रिप्लाईज हैव बीन सबमिटेड, देन द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लाई रिसीव्ड डिसाइड्स वेदर और नॉट टू प्रोसीड फर्दर अंडर द 2005 rules that have been framed. नहीं, they're not rules, they're procedure. That's procedure, yes. But actually, in this very judgment, 2018, they have regarded it as rules. I had actually challenged these on this ground that they are not even rules. But then प्रोसीडिंग्स क्या होनी है? डिटेल बता दें क्या प्रोसीडिंग होनी है। हाँ, फिर उसके बाद ये होता है जब वो डिसाइड करते हैं तो फिर स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशंस दी जाती है। हमारे पहले रेफरेंस में ये सब प्रोसीजर हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन दी जाती है और फिर उसकी बेसिस पर पहले कंप्लेनेंट की तरफ से विटनेस पेश किए जाते हैं और फिर हम उसके जवाब। आप वही काम कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने गलत किया। जी सर, क्योंकि आप भी उनको पार्टी नहीं बना रहे हो कि भाई वो एक तरह से उनके खिलाफ एलिगेशन हो जाएगा ना, तो वो कहेंगे मुझे भी तो सुन लेते। तो वही काम जो आप कह रहे हैं वहां आपके साथ हुई ज्यादती, आप बकौल आपके सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के, तो वो आप ज्यादती दूसरे लोगों के साथ तो ना करें जिनको आप पार्टी नहीं बना रहे मगर उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। ये देखिए बुनियादी बात है ना, छोटी कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अब मुझे एक सवाल आपसे पूछूंगा, बुरा ना मानिए जी। मुझे यकीन है कि आपके जो क्लाइंट हैं उन्होंने कभी फैसला किसी उस शख्स के खिलाफ नहीं किया होगा जिसको पार्टी ना बनाए हुए। ऐसा क्या होगा? आप पूछ लें उनसे अगर आप पूछना चाहते हैं। नहीं किया। बगैर पार्टी बनाए किसी के खिलाफ फैसले करते थे वो किसी हाँ नहीं आप जनरल बात आप बात करें उधर जनरल बात हो रही है। लेकिन देखिए फैसला उनके खिलाफ तो कोई नहीं आया, उनकी बात नहीं हो रही। देखिए अगर आप एक आदमी का रेफरेंस दे रहे हैं ना, एक तो होता है बाय द वे रेफरेंस के आपने कोई उसका रेलेवेंस नहीं है, आपका पूरा बुनियादी ढांचा जो खड़ा हुआ है ना, आपने कहा कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही थी कहीं, ठीक है, इसलिए मैं गया बार काउंसिल को, बार एसोसिएशन को एड्रेस करने के लिए। यही है ना कि लोग, वो तो एक बैकग्राउंड भाई बैकग्राउंड नहीं है, यही आपका पूरा केस है कि मैं देखिए 2 तरीके हो सकते हैं ना। तकरीर तो हो गई, इसमें तो कोई आप नहीं कह रहे हैं कि मैंने तकरीर नहीं की। अब तकरीर का हमें देखना है इसका पहलू। पहली बात आप यकीनन बहस कर सकते हैं कि अगर मैंने बार एसोसिएशन कोई तकरीर कर भी दी तो इसमें ऐसी क्या बात थी मिसकॉन्डक्ट की, वो तो एक अलग कानूनी बहस है, ठीक है, अभी उसको हम नहीं छेड़ते हैं। अभी सवाल कुछ और है। अभी आपका जो तकरीर करने का मकसद, बुनियादी मकसद जो था, आमतौर पे आप शायद ये तकरीर नहीं करते, वो मकसद ये था कि आप पे दबाव आ रहा था या आपके इंस्टीट्यूशन पे दबाव आ रहा था और आप कह रहे थे कि केसेस लगाए जाते हैं, नहीं लगाए जाते हैं, चलवाए जाते हैं या नहीं चलवाए जाते हैं, कौन कर रहा है, ये लोग कर रहे हैं।
तो यही बुनियादी बात तो यही निकली ना। जी। तो ये लोगों को कम से कम हम सुनवाई का एक मौका तो दें ना, फिर हम आगे बढ़ें या ना बढ़ें। तो इतने दिनों से ये पिटिशन चल रही है, ये पहलू गौर नहीं हुआ, ये किसी ने बात नहीं की इस पे। बल्कि इस तरफ बल्कि खान साहब ऐड करते हुए माय लॉर्ड की बातों में ऐड कर, वो बात तो पुरानी थी जो आपने तकरीर की। आपने जो हमारे सामने पिटिशन फाइल की, तकरीबन हर पैराग्राफ में आप एक शख्स के खिलाफ एलिगेशन लगा रहे हैं। हम अगर कोई डिसीजन देंगे वी विल बी इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम यू, और अगर आपके फेवर में जाती है तो हम इन बातों से जो पैराग्राफ्स हैं हम इस पे से इन्फ्लुएंस होके करेंगे आपके फेवर में, अगर नहीं होंगे तो अलग बात है। तो इट मींस वी आर गोइंग टू डिसाइड अ मैटर अगेंस्ट अ पर्सन हु इज नॉट बिफोर अस। ठीक, बल्कि मैं इसको एक और तरीके से देखता हूँ। सपोज हम आप ये ना समझें, ये हम कह देते हैं ये हम नहीं मानते हैं आपकी बातें, ठीक है। वही शख्स जिसके खिलाफ आपने एलिगेशन लगाया, कल आके वो टीवी पे कहे ये जो ने बात की थी बिल्कुल दुरुस्त थी, फिर तो हम बदनाम हो जाएंगे। वैसे कुछ लोग बाद में आके एडमिट कर जाते हैं कि हमसे गलती हो पे प्रेशर था। will make application for making them party. तो अब ये मेरे ख्याल में सलाउद्दीन साहब ने भी वो इदारे को बनाया, इदारा के खिलाफ हम अगर बनाना है तो वो पहली बात तो इदारा वैसे होता ही नहीं, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान आपने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो आप उनको अगर पार्टीज बनाए। I agree, sir. The Chief Justice of the Islamabad High Court was implicated by name. No, but Rightfully so. The head of the organization should also was have it been क्या कहते implicated by हैं, name. discretion is the better part of valor that you did Yes, not। absolutely. नहीं, आप उसको हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, आप उसको हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन बनाएंगे या इंडिविजुअल कैपेसिटी में बनाएंगे? Individual. हम हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन इसलिए नहीं बनाएंगे कि भाई सपोज फॉर इंस्टेंस there's a corrupt judge, फॉर इंस्टेंस कोई सिविल जज बैठा हुआ है, ठीक है। So you don't make the institution a party, you will make the allegation against him. Lawyers will come forward and say, this is what he did. You can't say the district court did this. District court doesn't do anything. It's individuals in the district or in a branch office or somebody. It will be that person or the customs department or the FBR or the income tax department. The departments have no personality. They can't be good or bad. They are there to serve the nation. The inter-services intelligence is there to serve the nation. There may be excellent officers there. There may be very bad ones there, which applies in all institutions. So if you want to target someone, then do so properly. Or don't say a word against them. This is your call. In my petitions, I will request for impleement of the individual. How much time do you want? Because then we have holidays and then at least some of us are not available. It will go after the vacations. After the vacations, we'll do it within 14 days. इतना टाइम लगेगा पार्टी बनाने? हमसे तो आप कह रहे थे आज करते हैं, हम कल कर देते केस को। Leave within a week, sir. नहीं, अगर आप देखिए आपको अगर जल्दी है तो आपकी मर्जी है, तो फिर हम कल फिर उनको नोटिस देना होगा ना। ना छुट्टियां आ रही हैं एक्चुअली, तो ऑफिस तो open है। नहीं, देखिए अब अगली हियरिंग में बस एक ही काम होगा, जी हम उनको फिर नोटिस करेंगे। अगर आप आज बना देते हम इसको कल पे रख सकते हैं, फिर हम कल सिर्फ नोटिस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। हाँ, या फिर हम वेकेशन के बाद कर लेते हैं। We'll do it now. नहीं, फिर नोटिस ही करना है। Otherwise, if your lordship would entertain. जनवरी में रख लेते हैं, आप आराम से कर लें। कुछ आप रिलक्टेंट अभी भी लग रहे हैं खान साहब। नहीं, can do it. नहीं, मैंने कहा कुछ रिलक्टेंस है क्योंकि आपके शायद क्लाइंट भी आपको शायद कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहें। 3rd week of January रख लें सर। पता मालूम करना है। देखिए खान साहब, लेट मी रीफ्रेज इट। This is your case. You conduct it any way you want to. It's not for us to tell you who to make a party or not to make a party. But one thing is clear. We will not hear a single allegation against a person who's not a party before this. We understand. See, if you may want to say no, I will only argue on the legal plane. Then, no, 1 second. Then you'll have to resubmit your petition, remove all references to individuals from there, and then argue simply on the legal constitutional plane if you want to.
That's one aspect. This is not for us to tell you, it's for you to tell. But we will not hear. You can't have it both ways. You can't say, I'll make allegations against this person, but I will not make him a party. That is not fair. That is against due process. That's against every principle that I have been brought up to adhere to. So think about it. We're not compelling you one way or the other. It's your call. But if you are making allegation, we have to hear that person also, or at least issue him a notice or whatever is the requirement. We may still not want to hear him, but at least don't even utter a word then. And so you think about it, so we can fix it in. I'm requesting that. I'm requesting. आप ये भी एक बात ये भी देख लें कि क्या रजिस्ट्रार हैज द अथॉरिटी टू सबमिट एनी नोट बिफोर द चीफ जस्टिस फॉर मैं तो सर पहली वीक एन एलिगेशन लेवल अगेंस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट, ये भी आपने देखना इज वेरी सीरियस वेदर रजिस्ट्रार कैन डू सो। नहीं देखिए अभी आपने देखिए इन्होंने तो कम से कम जस्टिस कासी को पार्टी तो बनाया है ना। फिर देखिए फिर आपको भी या तो विड्रॉ करे सारे एलिगेशन उसके खिलाफ फिर चलाएं। तो मेरे ख्याल में अगर आप देखिए आप आई टेल यू वन ऑफ आवर brethren won't be here till the 15th of January. If you want early thing, because then that person will also have to be given some sufficient notice. If you want, we can keep it for tomorrow, just for the simple purpose of issuing notice, or it will go after the 15th of January. If your lordship may kindly fix it on Tuesday, coming Tuesday. I won't be here. It's the holidays, vacations. No, it's before vacations, and there's one more week before vacations. I mean, next Tuesday. नहीं आप नहीं tomorrow is the last working day. Really? Yes. Tomorrow is the last working day. Notification has been issued and everything from tomorrow till the 30th, I think, 30th, 31st, the 2 weeks vacations. Rather on 18th, on 18th I'm at Quetta. So don't be here. I'll be in Karachi. On 18th there is a bench at Quetta. Even the vacation benches have been made already. We've done everything by the committee. As you wish. Otherwise, one of us is on vacations, other gentleman is abroad, so it goes after 15. Tomorrow we will just meet for 1 minute then. Yes, sir. Huh? Kal kar lenge. I'll give the application. No, you want to think about it, or you have tomorrow? Tomorrow, sir. Kal na kahega, I want to think about it. Then the matter is already there. It's running from pillar to post for last 5 years. चलिए इसमें लिखिए। Time to tell. कितने बजे? ठीक है, इसमें लिखिए Mr. 3 petitions under Article 3 Constitution petitions, under Article 184 within bracket 3 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, have been filed respectively by a judge who was removed by the Supreme Judicial Council, and the other 2 by the Islamabad Bar Association and the Karachi Bar Association. Full stop. The matter was earlier heard, but the 3 members of the bench who had earlier heard the matter have retired, and the remaining 2 did not want to continue being part of the bench. Full stop. Therefore, a new bench was constituted. Full stop. And Mr. Hamid Khan was heard
during the hearing, allegations were leveled against persons who we note were not, who we note have not been arrayed as respondents. Accordingly, we stated that either such allegations, either the allegations against the said individuals should not be made, or else they be arrayed as respondents to enable us to hear so that they may put forward their version. Full stop. हम लिख दें कि हमने फैसला कर लिया है, सोचेंगे. I'm making request for that. At this stage, learned counsel, learned senior counsel stated that he would want to array them as parties. Mr. Salahuddin Ahmed, who represents the petitioners and the other two petitions, also made a similar request. आप रिप्लेस करना चाहते हैं या ऐड कर दूंगा? नहीं तो वो जो इदारा है वो उस पे फिर बाद में I'll address. Federation is already there. I'll address on that point also. Then they'll add. I'll tell you why, what difficulty you will face. The ministry, yes sir. What? Okay, you क्या लिखा आपने? Full stop. In view of the forthcoming winter vacations and considering the availability of the judges on this bench, it was requested that the matter may be adjourned for tomorrow. Full stop. To come up tomorrow at 10:30, because my lord is also here. There's another bench. Is 11. Sir, if your lordship allows, may I do it through video link? I'll do the filing today, but can I appear tomorrow through video link? No, as long as your application can't be through video link. No, my application will be on record. But primarily it's his thing. But yes, you should file an application here, which you can do through your advocate, through the advocate on record. But you have to give some reasons also in it. Yes. You have to give reasons therein as well. ठीक है? चलिए तो कल tomorrow at 10:30. 10:30. And why can't you spend your weekend in Islamabad? Sir, some family life should be permitted, sir. No, but I'm just saying you should spend some money and call for your family here. Okay, thank you. Instead of going to Karachi.